سلامات عنا هابلنا كبرات تخاطلتي تجراي ستريم ميديا لومي زبلنا يوم وانا وزعباتات اللو فلما كاندر سقدات كنلالي أباكسوم كايد زقني عصو على ماخلاي كوميتي زوز أو سنتات علاو خوينو زي كمزين نهالو عززتي سراويت دما بهزوطنا أباكسوم تزقويعن كمزلو ون تقاليزلو توم عززت سراويت أباكسوم زهلو مصانحتون علاو تقيرلو سرخبو بأسر ناب حقي كقرب ما أزاز وزي لهم زلويو زقل زلو الحلوى أمر أرحى حرام ريت موخونا أتي تبحلو حيزنا لكم لنا أمونغو مرحتي تقراي بفلاي دما أمونغو جنرال أركان قبرة سنزيان جنرال تاد سوردن زلو فلالاي بنز الرواسيو نقرب لكم أرتيستي دافرو زمر مزيكا أزرارا بخوين حصرت معلتاز أنح توخسي دوم مبالتا أوجو خاليقز أمريكا دحر عصرت عمت سراويتا كاب سوريا سحيب الله حيزنا يلنا كبراتنا كاب زمززنا يمكن دزعباتات كت سمعو مصانيخم ناب زرزروم كنسقرفكو أخيبا ما أخلاي كوميتي حوحات تزازيمو ما أخلاي كوميتي حوحات أبزا كايدو أخيبا جنرال تاد سوردا كاب مزنتو بحيرين خو قرن محدار تقراي نابتي قدمي كويناس زنبرو ملكر نخم اللسن بابزحا دمسي وسيني بالفلفلنا تي كوميتي زحلفو وساني دما لقاف سالاسايت شعنتي تقاومو أربعة دمسي تاقبو خلطة بمهاب صديقو تبحيلو بمسرة تزي وسانة نعزستي سراويت تقراي ابتي مكيار شمت حقز تخونو كمز تبحاليو تقاليزو توم عزستي ناب أقسم أتيهم حدرو زبل ممرحي تبحيوم أمن قسقاس كم دركبون تفريدو مخانو دما عزستي سراويت ناب أقسم بهزوز تصويع مالو وحات بدكتور دبرزيان زمرح زنبر ناي قدم كللاو منغستي سلطانو كركب موسانو سحويو ناب أقسم زي تصوعو أب أقسم أخيبا ما أخلاي كوميتي كسالت زو على وحات وعلو انتزازم بوعلي بريتوريا زي تتاشي جزياو محرار تقراي زمن سلطانو أبقيعو قدمي كينات تقراي زنبرا بهراو كلاو منغست تقراي سلطان منغست كركب بأبزحا دمسي كم زوستنا فلفلات حبيرهم يمو بتي ناي حبار أخيبا نتي وسانة زيد قفول علوات أزستي سراوي تقراي وسانيهم كخلصو كم حسانوهم تخولتات كم زلو زي تقلس أغينو وقدماي منيستر أبي أحمد أطلقنا السلطانو نحاد عمل زناوحة بريزرانت جيزيام محدار تقراي ليتنال جنرال تاد سوردا أبتي ناي حوحاتن عززتي سراوي تقراي حبراو أخيبا كم زي ساتا زرخبنا يحبرتاي ملكت أتي حوحات زوسانو السانة تقراي نابناي كينات مقد زمرحيو كبلو نبارات أبلات ما أخلاي كوميتيتي ودب سكفتهم كقلص يسمعو وسانة حوحات ندكتور دبرزيان بقتا بريزرانت ديو خقبر ويس متعر أيو خقبر جن نصور حبريتا أيتر خبر زر زي كم زين نحلو نيتا كفال زخونت حقاونتا زتنفقت بايتنا أبومبر مخانو زقلس كيدان أمنة ودب بايتنا وكيلو مجلس مهاوي فلت أب مجلس ود ورد بإذنه وزيدكا يورد زبل مرد مدرو عزرارا بخوين الله جنرال تادسه وريكا خايلهم يم تنغير دسو بقلوتي يوردكم زلو منو زم حضرو نغرون يول نبار ختمه مقلي كماي مالتي نبر بريزيدنتي هيلك انت يلقع بزن يورد بزن تححسكا يورد كم يتزلق كم كوي مثال تقميط لن حتى مثال اللي يتقمل انت هيلو تاجب كلا مثال لبزي انها موردي تكوني عند حتى هيلو ورد يلم له حقي اي ورد نحريلو صبو بزن حسكا مورادي مخنياتو بإذن النحازة ما اهتم تيلو بإذن النحازة كندي سب بتينيو كافتم قدم حز فحز بلوم ناي تግራይ كاول علي بناتهم مكايداون يكالي يخبل لدي وغاناي اذا خفلكا زي كونس حزي تسرحيو زحتت بمبال نود ورده زوقس كيدان امنه ناي تግራይ ناي حدا ودب كتكون بعلو مس غبره ابرئسو مس باصحا يو تግራይ ناي حدا ودب ايكونتن زبل زلو ابي نيرو خبل كسيسو عبي زغبرك عبي سرحها ايو تاريخ اخلهم كم تفلطو تناي موداتا تاريخ ما تري يغبريو ناي موداتا تادس 50 عام سيصنح 80 عام سيصنح موداتو مس تግራይ دخوينس ويس حقل بلصقنا يزخون زلو ايو تا اجندا ناي تادس تغادلو خيدو ام موداتا ليت زخون دحر كوينو نحنا خم تغارو نحزن حاونا سلا زغونه منهم كنغبرين خيلن
ናይ ታደሰ ተጋድሎ መወዳእታው ሊጥ ክኸውን ባዕሊ ሓሪቦ ንሕና ይኮንና ተጋድሎ ስልጣን ክህቦሞ ናብ ክብሪ ናብ ወንበር ኮበቀዩ ምራሕ ተባሂሉ ካብኡ ግን ናብ ግንባር ተጋሪ ክሸይን ዝሕዝብል ኮይኑ ይቅርታ ንትቃል ከምኡ ይገብር ስለ ዘሎ መወዳእቱ ባዕሉ አባላሽ ይወሎ ሓላፍነት ዝወስዱን ባዕሊ እዩ ንሕና ተጋሪ ይኮንና ንሕና ውድባት ብናይ ጀነራል ታደሰ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ትግራይ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ወናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ሕወሓት ጥራሕ ክትከውን ዝገበርካ ባዕልኻ ኢኻ ወድሓው በይ ካልእ መዘራረቢ መደረ ኪዳነ ኣመነ ድማ ግብረ ራዕዳዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ጎድንና ተሰሊፎሎ ዝብል እዩ ዓመፅቲ ክንመን ኣለዎ ጎድንና ዓመፅቲ ሓደ አልሸባብ እዩ ካልእ ተቃዋምቲ ደቡብ ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ምስ ግብረ ራዕዳዊ ጉጅለ አልሸባብ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ዝግለጽ ኣቦ እምበር ፍንጫል ጉጅለ ባይተና ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣብ ዝተረኸቦ ብእሱር ናብ ሕጊ ክቐርብ ምእዘዝ ወፂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ማእሰርቲ ደብዳቤ ቤት ፍርዲ ወፂሉ ዘሎ 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ንማዕኸናት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ንዝግበር ናይ ህልውና መኸተ ኣብ ጎኒ ውድብ ሓቢሮም ዝሰርሑ ከም በዓለም ለኸ ብግብረ ራዕዲ ዝተመዝገበ ኣብ ሶማልያን ካልኦት ከባቢታትን ዝንቀሳቐስ እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብን ኣብ ሱዳን ምስ ዘለዉ ሓይልታት ጃንጃዊድን ከም ዝሰርሕ ድሕሪ ምግላጹ ዝተዋሃበ ውሳነ እዩ ይብል ፍልፍላት ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ ደጋፊ ሕወሓት አረጋይ ገብረ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኪዳነ ኣመነን ጥላሁን ጎዲፋይን ኣብዚ ሰሙን ዝተጠንሰሰ ኣሎ እዩ ዝብል አባይን ኣብ ብርሃንን ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ ብምባል ድማ ቢሮ ጸጥታ ከለላ ክኾነና ይግባእ ድማ አባይ ተሞክራ እያ ኣብ ብርሃን ተሞክራ እያ ኣብ ካልእ ተሞክሩ እዩ ትክክል ኣይኮነን ሕደው ኢና እዚኣ ምግባር ሰጊሮም ንሕዝ ከር ኮይኖም ግን ንሕና ቢሮ ሰላም ጸጥታን ኣሎ ብሰይራ ኣይና ከምኡ ክንግበር ዝሕሰብ ዘሎ ንሕና ግዳይ ክንከውን እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ከምዚኣ ክገብሩና ዝሓዙ ሰባት ከዓ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣዘዝቲ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ሓረዋ ክኾና ክእሉ ኣለዎ ወይ ከዓ ብግልጽ ንሕና ኣይንሕልወኩምን ይወልና ኣመራፅ ክንወስድ ካልእ ኣመራፅ ክንወስድ ንሕና እንታይ ዓይነት ኣመራፅ ንሱ ሽግር የብሉ ኣመራፅ ክንወስድ ኢና ንሕና ንህዝቢ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ባሕሪ ህዝቢ ኢና ንቃለስ ዘለና ህዝቢ ሓለወና ክንብሎ ኢና ህዝቢ ከመይ ይሕልወና ሻው ቀሊል እዩ አመራርሓ ህወሓት ነበር ኣብዚ እዋን አመራርሓ ስምረትን በዓል ስልጣን ብልጽግና ዶክተር ሽሻይ አማረ ቅድሚ ሕዚ ግዚያዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ልዕሊ 6 ወርሒ ወሲዱ ነይሩ እዩ ይብል ሓሳብ ኣብ ምምንጫው ድኹማት እዮም ብምባል ንመሪሕነት ሕወሓት ዝወቅስ ዶክተር ሽሻይ አማረ ኣብ ስልጣን ደይቡ ሓደሽቲ ሓሳብ ምፍላቕ ምስ ጀመረ እዩ ናብ ሽርሑ ምጥንጣን ዝኣተወ ይብል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ተብቅዕ ብሓፂር ግዜ መንግስትነት ግዚያዊ ምሕዳር ዝባል ክጣይሽ እናተገበኦ ንሕና ንህልወሉ መስርሕ ከመይ ንፍጠራ ዝብል ጭንቂ 6 ወርሒ ልዕሊ ወሲዱ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ግዚያዊ ይኹን ካልእ መንግስቲ 6 ወርሒ ፀንሕ እዩ ከይዳ ዘይትኾን ኮይና ጌታቸው ረዳ ናብ ስልጣን ምስ መፅእ እንታይ ኮይኑ ኣይወዓላይ ሓደረ ናይ ክሕደት ጉጅለ ይሁዳ ኢሎም ጽሑፍ ክሻብ ቁሸ ተውሪዶም ደይዋን ጌታቸው ረዳ ስሩዕ ዝተመረፀ መንግስቲ ቅድሚ ምጥያሹ ከመይ ክውገድ ይኽእል ዝብል መስርሕ ሓንፂፅም ማለት እዩ ከምዚኦም ገይሮም ንጌታቸው ረዳ ፎርፍሮን ተብ ቅድሚት ኮይኑ ኣርፍ የብሎም መለፍለፍ የብሎም ናያቶም ናይ ሓሳብን ናይ ዘረባን ዋና ማእኸል ኮይኑ حسب نقطة من أكو خلهم حسب كمان شيء يقولوا خزاروا يقولوا أنا منجي خزها وكان بعقوا وخذ حلال خزيك تنتاني بوليتيكا أماني المرسى ويكعا ود مرسى تقرأي زلوا حزبي إملس استورر مريتنا إملس النابلة زجرح مريحنا تقرأي متالعي يتكمل لومبر إملس انتزبهال كمي يتايس زبل زحازو بلان يبلون يبل معراب تقرأي وسدان تزبهال كم حدرا بزخيل من قد يتودبل كم يكون انت ودي وصله متالع طرح يوم ميديا خمت خلو مريفنا خي تملس جزاتنا خي ترقاقط زبلها متالع يزدلين زلو خون انت خوينو قال زي نصر بروجرام هاللي وس نتي انترناشونال كوميونيتي كوميونيكيت تقولوا حنت سنه اي تركب
سبزي زب 5 عامات 6 عامات تفناقيلو صنح حيلي كيدك ختطايشو لك وسيدك ده هدوري ويس كتطايشو تكونكا كو ساينسيو سكيدجولي سيفل ديفنس بعل ناكم زول حدغا نكون ان حدغا مكلخال تتقملو سيفل ديفنس ناي تግራይ ناي سيفل ديفنس سبات وديبوم سكيدجول سريحهم بروبوزال سريحهم እቶት ካበይ ክርከብ ከም ዝኽእል ሓሳብ አቅሪቦም ባይ ዘ ወይ ናይ ዓለም ላያቢሊቲ ናይ ዓለም ላያቢሊቲ ሶ ከመገርና ኢና ንሕና ላያቢሊቲ ኮይና ተሪፍና ካልኦት ኮንትሪቢዩተርስ እንትኾኑ እንተለው ንዓለም ኮንትሪቢዩት እንትገብሩ እንተለው ብቁጥሪ ካባና ዘይወልፁ ወይ ዝንሱ ብታሪክ እንዳው ድሕሬና بتعامل وزح نقدمهم بكل ነገር ክንወዳደር ንኽእል ሰባት ብክልተ እግርና ንቀድ ደው ዝበልና ሰባት ኮይና እናሃለና ንሕና ኮንትሪቢዩት ዘይንገብር ንሕና ላያቢሊቲ ንሶም ግን ኮንትሪቢዩተርስ ኮይኖም ዋይ ንምንታይ ሕዚ ከምኡ እንተኢልካ ውሽጥኻ ክትፍትሽ ከለካ ብዙሕ ነገር ክትለለ ካብ ባህልካ ክትርኢኻ ሃይማኖትካ ክትርኢኻ ናብራኻ ክትርኢኻ አተሐሳስባኻ ክትርኢኻ ዓለም መጠመቲኻ ክትርኢኻ አይዲዮሎጂ ማለት እዩ ዓለም ትጥምተሉ መንገዲ ቴክኖሎጂ ትጥምተሉ መንገዲ እንታይ እዩ ስል ክትርኢኻ ሶ ዚቡሉ ክትርኢ ከለኻ ዝጎደለካ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ከምስቶም ካብቶም ካልኦት ዝፈልዩኻ ፅቡቅ ትብሎም ጠንካራ ጎንታት ትብሎም ናትካ ኣብቲ ኢኩዌሽን ፕሮፐርሊ ተቐሚጥካሎም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ዘለዎም ቫሪያብልስ እዮም ቶም ጎተት ትብሎም ቴክኖሎጂ ዘይቅበል ዘይመራመር መረዳእታ ዘይእክብ ንመረዳእታ ካብ ወረብ ዝበለፀ ገይሩ ዘይርኢ ከምዚ ዝበለ ታይ ግደፈዶ ብዕድልካ እንዳኻትዓቢ ኢሉ ዝሓስብ ማሕበረሰብ ሸቂልካ ተኮነ ፈጣሪ ተኽብልካ ኢኻ ትነብር ኢሉ ዝሓስብ ማሕበረሰብ ብኻሊእ መንገዲ ለምን ኣንኳሕኮ ክፈተልካ እዩ ኢሉ ደጊምካ ስለማርያም በል ኢሉ በቃ ዋላ ክልምነካ ከለውን ዓቕልካ ዘፅበልካ ለማኒ ዝኾነ ተሓሳስባ እዚ ሒዝካ ተሸኪምካ ቶም ኔጌቲቭ ቫሪያብልስ እዚኦም እቲ ኢኩዌሽንካ ፕሮፐርሊ ሶሉሽን ከይኸውን ምእንቲ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኢንዴፕዝ ኢና ንባዕልትና ክንርኢ ዝግበአና ባይ ዘ ወይ ኢንዴፕዝ ክርኢ ዘይኽእል ልሂቅ ሕብረተሰቡ ትራንስፎርም ይገብር እያ ማሕበረሰብ ትራንስፎርም ይገብርን ማለት ብካልእ ባህላ ምስቲ ዘመነ ይኸድን ምስቲ ዘመን ዝጠልቦ ሂወት ይኸድን ሶ እዚ ድማ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ፀናት እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓራ መሬት መኾንን ኣትዩ ተባሂሉ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ሓራ መሬት ትግራይ ተስፋይ ንጉስ ወይ ከዓ ወዲ ራያ ምእታው መለስ ኣባዲ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝዘርግሑ ምስሊ ተመልኪቱ ተስፋይ ንጉስ ወይ ከዓ ወዲ ራያ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት በኣመራርሓ እቲ ሰራዊት ይድፈአን ጽንቶ ይበጽሖ ከም ዘሎን ከልጽ ተሰሚዑ ህወሓት እውን ብምቅዋም ዝፍለጥ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ኤርትራ በአቢ ተዓዲሙ ኣትዩ ዝብል ተቐባልነት የብሉን ማሪሕነት ትግራይ ምስ አቢ ብዘይ ምስምዕምዑ ዝመጽኦ ጣጣ ምዃን እዩ ዘኣምን ኢሉ ሻዕብያስ ዶክተር አብይ የመትየሞ እዩ ካለ ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ሻዕብያ ተሸውድ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ ሕግስ ተስፋ ይግበርልኒ ትለኻ ዘሩ ነጋስ ተስፋ ይግበርልኒ ኢልኻስ ነፃ ትወጥር እዩ ሕጊ ክትፈልጦ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካኑ ዋዕልስ ገይጋሙ ኻነ ምርሑ ተባሂሎም أبرلما أوجو تجيك لهم ورا أين من راح يلهم ولكن أين من راح يديلهم مسيدم دكيرم قريبهم تربحنا لما عاد تقول جل غتاي ولا نيرك من دار نيرك حزي إذا كل زول ولا لو عطوا مدرة آيت جيتها ردا يزرار بالله دبرتين كابز مرحو كينات تادس زأويلو سلام يحشن نخبلو ترير نقفي تقريبا مخاري قدايات مبراق أفريكا قدماي منيستر أبي أحمدن بومبر ودب سمرة آيت جيتها شوردا زي حزقوان أب تقرأي تفاتير زلو مسحابة ملكيتم أبلعلي دكتور دبرتين قبر مكالين مرحنتهم من ترير نقفي تقريبا آيت جيتها شو أبزم حلالفو وملغتي اتي قجلة نهزب تقرأي داقماي ناب حوي إلى قنا كم زلوا بمجلس مبال مئتي زرع عبدان كلو صوي عمو
ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ሕገ መንግስቲ ንኽባር ተባሂሉ ከም ዝተገበረ ዘስታውሱ ኣይተ ጌታቸው ሕዚ ግና እቲ ስልጣኑ ዘብቅዐ ኣካል ተመሪፀ እየ ብምባል ዳግማይ ንህዝቢ ንሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎ ገሊፆም ዶክተር ደብረጽዮን መሪሕነቱን ስልጣኖም ንውሕዳት ሰሙናት ንምንዋሕ ክብሉ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ደልሃመት የእትዎ ከም ዘለው ማም መሪሕነት ከም ዝኾነን ወቂሶም ኣይተ ጌታቸው ደብረጽዮን ካብ ዝመርሖ ኩናት ታደሰ ዘእውየሉ ሰላም ይሕሸኒ ብምባል ንሰላም ቀዳምነት ከም ዝህቡን ንፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘለዎም ድጋፍን ኣፍሊጦም እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ምስሓብ ሻዕብያ እምበር ንማንን ከም ዘይጠቅም ብምሕባር መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ንትግራይ ናብ ዝኸፈ ውርደት የውረዳ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ታደሰ ወረደን ዘሎ ኣፈላላይ ናይ ረብሓ እምበር ናይ ህዝባውነት ወይ እውን ናይ ኣሰላልፋ ኣይኮነን ተባሂሉ ናይ ወረድና ኣፈላላይ እንታይ እዩ ናይ ረብሓ ኣፈላላይ እምበር ናይ ህዝቢ ባህጊ ኣብ ህዝቢ ዘለዎም ናይ ህዝቢ ድሌት ኣፈላላይ የብሎም በቃ ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ርሑም ጥራሕ እዮም ዝደራደሩ ምስ ብልጽግና ኮይዱ ናይ ብልጽግና ዕላማ ዝፍጽም ትማላው ዝዋጋእ ዝነበረ እንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ ኣኽትልከው ዝብል ዓለኮ በቃ ተወዲኡ እኮ መስተመም እኮ እዩ ውርደት ንእሽተይ ዘይስከፍ ፖለቲከኛ እሞኒ 50 ዓመት ፖለቲካ ዝመርሐ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብሙሉእ ናይ መሬት ናይ ፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ፖለቲካ ኣረና ዝበሃል እንዲ ወኪልዎ ትምሕደራ ናይ ሓባር ንብሎ ዘለና ገለገለ ከምቲ አንተ ዝልኳ ናይ ፓወር ስትራግል ዝመስል ነገር ኣሎ የስኩል ትሕመቕ ናይ መሬት ይፈጥሮ ማለት እዩ ዝፈጥሮ እዚ ተስተኻኽሎ ብምንታይ ተስተኻኽሎ ሙዕሪ ዝኾነ መንግስቲ ብምስራት እዩ ኢኻ ትፈጥሮ ሽፍትነቱን በዚኻ ተትርፎ ኣናርኪዝም በዚኻ ተትርፎ ናይ ሕማቕ ሰባት ባጊ በዚኻ ትቆፅዮ زيتو نحبر يهلو سلازي يخلي سالساي تزول كوي حزي اب تግራይ ዘሎ ልሂቅ ኣነ ክሳብ ዝሪኦ ቁም ንጹር ዝኾነ ፖለቲካ ቁዋም ይውልን ግልጽ ዝኾነ ብሔራዊ ረብሓ ዝስጉሞ የለ አርቲስት ቴዲ አፍሮ ዝለቀቆ ሙዚቃ አዘራረብ ኮይኑ ኢህአዴግ በመቋም ና ኢትዮጵያ ንጉሳት በመድናቅ ዘፈለጠና አብይ አህመድ በደስታ ዝተቀበለ ቴዲ አፍሮ ሕዚ ድማ ዳስጣል በዘብልነቲ ስርዓት ዝወቀስ ሙዚቆ አዘራራቢ ኮይነሎ ቴዲ ስርዓት አብይ አህመድ ናብ ስልጣን እንትመጽእ ናይ ምኒልክ ናይ ኃይለ ሥላሴ ናይ በላይ ዘለቀ አምላክ ሰሚዕና ከበል ኣብ አደባባይ ምዝራቡ አይዝንጋን ወይን ግና ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ኣብ ፖለቲካው መስሓብ አትየም ከም ዘለው ተራእየሉ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገ እናመሰግናለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የነ ምኒልክ አምላክ የነ ኃይለ ሥላሴ አምላክ የነ በላይ ዘለቀ አምላክ የነ አብዲስ አጋ አምላክ የነ ዘራይ ደረስ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም እግዚአብሔር በመቀጠል ለዚህ ታሪካዊ ቀን ደርሰናል። በመካከላችን የሚገኙት የተከበሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ፖሊስ 73,000 ኖት ዘይሕጋዊ ገንዘብ ሓደ ሽጉጥን ሒዘም ዝተረኸቡ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሉ። ፖሊስ ወረዳ ኣሕሳኣ 73,000 ኖት ዘይሕጋዊ ገንዘብን ሓደ ሽጉጥን ሒዘም ዝተረኸቡ ክልተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ። ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ኣሕሳኣ
ዋና ኢንስፔክተር ገበዮ ማውጫ ከም ዝገለጽዎ እፍታ ወረዳ ሕብረተሰብን ፖሊስን ተዋዲዱ ብዝገበሮ ክትትል ዘይሕጋዊ ብርን ዕጥቅን ሒዞም ዝተረኸቡ ክልተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዕለን እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ኣብ ከይዲ ምጽራይ ከም ዘሎን ገሊጾም እዚ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ካሊእ ከባቢ ተዘርጊሑ ክህሉ ስለ ዝኽእል ክሳብ ጣብያታት ክትትል ይገብር ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ኣዛዚ ሕብረተሰብ ኣብ ምትዕድዳግ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ዘጠራጥሩን ዘይንጽራቱን ኖት ገንዘብ እንተጋጥሙ ንዝብልከቶ ኣካል ሪፖርት ክገብር ከም ዘለዎን ብፍላይ በብደረጅኡ ዘለዎ ኣባላት ጸጥታ ኣድላይ ክትትል ክገብሩ ከም ዝግባእ ነቶም ኣዛዚ ወሲኾም ገሊጾም ካብ ወረዳ እምባሰነይቲ ናይ ብጽሑልና ህዝባዊ ጻውዒት ተገይሩ ኣብ ወረዳ እምባሰነይቲ ጣብያ ዓዲ ሄደም ዘይሕጋዊ ዕደና ማዕድን ወርቂ ብሕጋዊ መስርሕን ቁፅፅርን ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ተዋሂቡ ነዚ ስዒቡ ድማ ህዝቢ እታ ጣብያ ድምፂ ኹንና ይብሉ ኣለዉ ጣብያ ምምሕዳርን ህዝብን ከይፈለጦ መምርሕን ኣሰራርሓን ተኸቲልካ ብዘይምምኻድ ሰኣን ምርድዳእን ምትሕልላይን ዝፍጠር መንቀሊ ጎንፅታትን ፀንቂ ፀገም ጸጥታን ሰናይ ምምሕዳርን ስለ ዝኸውን መሬትና ብሓይሊ ንምንጠል ኣለና ብገንኡ ክእረም ይግባእ ኢሎም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ምባል ተኣዊጁ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤልን ሊባኖስን 10 መዓልታት ተኹሲ ደው ከብሉ ከም ዝተስማዕምዑ ኣፍሊጡ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውንን ድሕሪ ዘካይዶ ዝርርብ ከም ዝተበጽሐ ሓቢሩ ይኹንበር እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ገና ወጥሪ ዝመልኦ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጻብ አልጀዚራ የመልክት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ምባል ተኣዊጁ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤልን ሊባኖስን ሎሚ ሐሙስ 16 ሚያዝያ 10 መዓልታት ተኹሲ ደው ከብሉ ከም ዝተስማዕምዑ بخالق ገጽ ኣሜሪካ ድሕሪ 10 ዓመት ሰራዊታ ካብ ሶርያ ስሒባ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ አንጻር እስላማዊ መንግስቲ ሶርያ ን10 ዓመታት ከካይዶ ጸንሐ ተልእኾ ብምቁራጽ ካብ ሶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወፀ ጸብጻብ ሚድል ኢስት ኣይ ይሕብር ወተሃደራት ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ሓሳካ ዝነበረ መደብሮም ድሕሪ ምውጽኦም ኣብ ቃስራክ ንዝርከብ መደብር ተቋጻጺሮም ኣለዉ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ